Guys, good afternoon. Welcome back to my YouTube channel. So guys, andito po kami ngayon sa Lilipa, sa kapatid po ni Chip na namatay. Kami magluluto po ngayon. So may kinanglan mo. Kinanglan ka planggana. Tubig na ka na. Ipadayo na ito yung entrada. Dito mo na natin i-content ka. One suspan for bami. Yes, one for chicken, one for bami. Wala na natin i-content. Ayaw jadi hata suspan. Kinalan pa ni Ude. Guys, kinakat namin po yung manok kasi medyo malalaki po guys. So ito ngayon yung cut namin. No grocery po namin to guys para tulong po sa nila. De. Kuan ba nani bisin. Yes. You want bisin? Uncle. To suspend. Yes. But it's okay after we kukumlo this one. So we carry him out, low suspend, no, you use some low suspend. Okay, straight. Yes. Ano ka de? Tubig. Kailangan mo tubig de? No. Ha? No way. Ah, hindi. Planggana de? No way. No. Sabi mo ginanglanon. Kailangan nun. Tuyo. Later na lang lo. Ayan. Sige sa, I will say off. Oh no!